सिचुएशन हेलिंग रो सातटा क्वेश्चन ही फेस करिवो। फास्ट क्वेश्चन है टाइम नहीं मो पाखे। सेकेंड क्वेश्चन है पैसा नहीं मो पाखे। थर्ड क्वेश्चन है बापा को माँ को पचारि कहबी। फोर्थ क्वेश्चन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पचारि कहबी। फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हें केते इनकम करछो। आ सिक्स क्वेश्चन है ट्रस्ट इश्यू बिलीव आसुनी। आ सेवेंथ पॉइंट है सेवेंथ क्वेश्चन है वर्क कौन मु कौन करीबी। ओके फास्ट फास्ट क्वेश्चन मु आंसर दउची सॉल्व करची समस्ते भले कि प्रॉपर वे सुनो। ओके फास्ट क्वेश्चन होची टाइम नाही मो पाखे। जी भी सामना वाला को प्लान देखेलो जी भी तुम क्वेश्चन करची मो पाखे टाइम नाही मो पाखे ताको डायरेक्ट एग्जांपल दियो। भाई देख डायरेक्ट फंडा जेतरो जण को सॉल्यूशन करबा जणे जेतरो क्वेश्चन पचारची जेतरो ताको कहूचो पूरा डायरेक्ट को आ पूरा कॉन्फिडेंट लेवल सो को आ पूरा हाई वॉइस रो को। ओके जे कहूचे टाइम नहीं मो पाखे ताको डायरेक्ट को भाई देख तो पाखे 24 घंटा मो पाखे 24 घंटा सेई 24 घंटे जड़े आमर नरेंद्र मोदी भी सेई 24 घंटे जड़े आमर एपीजे अब्दुल कलाम भी से 24 घंटे सब किसी मैनेज करते बट सहीटा ही डिपेंड करे तू कौन करचु ना से 24 घंटा काढ़ी मुझे इनकम कर निज स्किल डेभलप कर तू कौन पाई न कर देन डायरेक्ट कौन कर डायरेक्ट 24 घंटार पूरा एग्जांपल लेट देखो तुम पाखे 24 घंटा अच्छी लेट तुम स्टूडेंट थी पाठ पढ़ुव जॉब 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 कर एम्प्लॉय थी। ओके मेल तुम 8 घंटा से स्टूडेंट थी पाठ पढ़ुव ना जॉब जब कर एम्प्लॉय हिसाब से काम कर तुम 8 घंटा माइनस होगा। नेक्स्ट 8 घंटा तुम शुआशुई कल मतलब राति शुइल या जहाँ भी एक्सजेड 8 8 16 घंटा माइनस होगा। नेक्स्ट 2 घंटा टीवी देखिल या खाइबा माने खाइल जहाँ भी एक्सजेड टीवी देखिल खाइल जहाँ भी 2 घंटा पड़ेगा 17 18 घंटा पड़ेगा आउ 2 घंटा सांगसाथी बुलाबुली मजा मस्ती एंजॉय कल नेक्स्ट जो 4 घंटा रहा यही 4 घंटा डिपेंड करे तू कौन करुचु। यही 4 घंटा डिपेंड करे तू कौन करुचु। भाई जदि से 4 घंटे मु निजे फ्री बाहर करची मु यदि इनकम कर स्किल डेभलप कर आराम से तू भी करिपारिबु। बट तू यदि एमिति एग्जांपल दबु तू यदि एमिति हमरो एक्सक्यूज दबु ताले तू लाइफ रे आगो को बढ़ी पारिबुनी। डायरेक्ट एमिति एग्जांपल सब बुझेई कहबो को माने क्लियर हलो जो माने क्लियर हला थरे क्लियर टाइप कर देलो जो माने क्लियर हला थरे क्लियर टाइप कर देलो डायरेक्ट शॉर्ट एंड सिंपल कहबो सेही 24 घंटा तो पाखे भी अच्छी मो पाखे अच्छी प्राइम मिनिस्टर पाखे भी अच्छी एपीजे अब्दुल पाखे भी अच्छी बट डिपेंड करे सेही 24 घंटा रे किए कौन करुची देन ताकू सेही 24 घंटा पूरा समरी कहीदेव। भाई 8 घंटा शुइलु 8 घंटा पढ़ी दो स्टूडेंट जो पढ़िलु यदि जॉब करछु एम्प्लॉय एम्प्लॉय काम कलु 8 घंटा नेक्स्ट 8 घंटा शुइलु 16 घंटा पळेगला नेक्स्ट 4 घंटा खाइलु बुलाबुली कलु मजा मस्ती कलु एटी माने टीवी देखलु एक्सजेड एटी 20 घंटा सरीगला नेक्स्ट 24 घंटा जो आ 4 घंटा जो रहिला सेही 4 घंटा डिपेंड करे तू कौन करुचु नाही। बुझीगला क्लियर। आ जेतोले सामना वाला को कहउचो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल से को पूरा हाई लेवल हाई वॉइस से को तो सामना वाला तमरो वैल्यू दबो। बुझीगला बुझीगला ये सनो को माने बुझी पालो जो माने बुझी वाला टे यस टाइप करलो जो माने बुझी वाला टे यस टाइप करलो। चलो चलो बहुत हम नेक्स्ट क्वेश्चन होची एबे 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 हम सेकंड क्वेश्चन गति आसीबा। एबे हम आउट वाला मु जहां भी कहूची ताको नोट डायरी लेखो नले किछि बुझी पारिबोनी माइंड रे सब बाउंस हो जिवो माइंड रे सब बाउंस हो जिवो। ओके सेकंड क्वेश्चन होची पैसा नाही मो पाखरे को माने फेस करचो। सेकंड क्वेश्चन होची पैसा नाही मो पाखरे को माने फेस करचो सामना वाला कहि दियो। भाई सामने वाला प्लान देखेलो प्रेजेंटेशन देखेलो ता माइंड गुडा सार मो पाके पैसा नहीं मु केमिति बिजनेस स्टार्ट करिवि केमिति पैकेज नेबी समस्त मन डाउट थियो यस चलो चलो जे कहूची पैसा नहीं मो पाके ताको डायरेक्ट गोटे एग्जांपल दियो। भाई ताको डायरेक्ट जे कहबो भाई मो पाके पैसा नहीं ताको डायरेक्ट भाई तू जो एबे मोबाइल जो मोबाइल तू यूज करछु रिचार्ज करछु चक्कस हाँ भाई रिचार्ज करछु पैसा केउटा आणछु माँ दउछंती या बापा दउछंती। भाई रिचार्ज करे ପାଇଁ पैसा आणछु माँ को पाखरु। भाई बिजनेस स्टार्ट करे ପାଇଁ इनकम करे ପାଇଁ निज स्किल डेवलप करे ପାଇଁ घर पैसा आनी परिबोनी घर पैसा आनी परिबोनी ताने तू माने एक्सक्यूज दउछु ना
एमती एसक्यू दबु लाइफ रे किछि कर परिबनी विदाउट एसक्यू देकी ताको ओवरकम करिकी जदी इनकम करियार अछि लाइफ रे किछि स्किल सिकियार अछि डेफिनेट तते एबेटू स्टार्ट करियार अछि तते एबेटू स्टार्ट करियार अछि तमे सामना वाला को जत्ते कॉन्फिडेंस लेवल से कहबो सामना वाला पूरा तुम एट्रैक्टिव हो जाओ पूरा वैल्यू दबो ओके जोटा ताको लागुतो ना मु करि परिबिनी से ऑटोमेटिक हो सर मु करि परिबी हाँ सांग मु करि परिबी बट सेही वॉइस सेही लैंग्वेज सेही एटीट्यूड सेमिति रहबा दरकार ओके फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हला डायरेक्ट कहि परिबो डायरेक्ट कहि पारो लेट तोर काली ଗୋଟେ ଅଛି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଓକେ ବଟ ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ ବଟ କାଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି ତୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦବାର ଅଛି ତୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଦବାର ଅଛି ୟେସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ତୁ ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଆମର ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି କାହା ପାଖରୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା କରିବୁନି ୟେସ ଅର नो ୟେସ ଅର नो ଯୋଉ ତୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ ବଟ କାଲି ତୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ତୁ ଆଜି ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ନା କରିବୁନି ୟେସ ତାକୁ ଏଇଟା ପଚାର ତୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ନା କରିବୁ ୟେସ ଅର नो ସେ ଅଫ କୋର୍ସ କହିବ ୟେସ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ ତୁ ସେଇ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ନା ତୁ ସେଇ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆରାମ ସେ ଇନକମ କରିବୁ ଆରାମ ସେ ସ୍କିଲ ବଢିବ ଆଉ କଣ ଦରକାର ବୁଝିହେଲା ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ତମକୁ ଯୋଉଟା ସୁଇଟେବଲ ଲାଗିବ ୟା ତା ସହ ଆଟାଚ ବି ତମେ କିଛି କରିପାରିବ କ୍ଲିୟର କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ଟିକେ ୟେସ ଟାଇପ କରିଦିଅ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ୟେସ ଟାଇପ କର क्लियर तो जो मैंने क्लियर हेलोनी टी एनओटी टाइप कर जो मैंने क्लियर हेलोनी टी एनओटी टाइप कर चाल समस्त क्लियर बहुत भलो आमे थर्ड एबे आसीबा थर्ड क्वेश्चन पाखु आसीबा ओके थर्ड क्वेश्चन होउची बापा को मां को पचार की कहबी को माने फेस करछो जो माने फेस करछो मिमी टाइप करो बापा को मां को पचार की कहबी को माने फेस करछो जो माने फेस करछो मिमी टाइप करो ଚାଲ ଚାଲ ବହୁତ ଜଣ ଫେସ କରୁଛି ଚାଲ 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 ବହୁତ ଭଲ ଯିଏ କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟଲି ଗୋଟେ କୁହ ଭାଇ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସିଗରେଟ ମାରୁଛୁ ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛୁ କଲେଜ ଯାଉନୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରୁଛୁ କି ଆଜି ଯାଏ ଲାଇଫ ରେ ତୁ ଯେତିକି ଖରାପ କାମ କରିଛୁ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ବୁଲାବୁଲି ସାଙ୍ଗ ସହ କରୁଛୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କରୁଛୁ କି ୟେସ୍ ଅର नो ସେ ଅଫକୋର୍ସ କହିବ नो ଯଦି କରିନୁ ବଟ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟା କିଛି ଲାଇଫ ରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସେଉଠୁ ସିଏ ପରା ଇଏ ହେଇଯିବ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଗଲା डायरेक्ट एग्जांपल दबो और डायरेक्ट एटा फर्स्ट एग्जांपल सेकंड वॉइस क्लियर होनी वॉइस क्लियर अछि वॉइस क्लियर अछि यस नो यस नो यस नो वॉइस क्लियर अछि चालो चालो बहुत भल चल हां एटा फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल दउची निजस्व कंपेयर करियो भाई देख मु भी जतरे बिजनेस स्टार्टिंग करली जतरे मु भी बिजनेस स्टार्टिंग करली मते घरे मना करथले बापा मां को पचारली घरे मना कर कोन पे मना न करी देख तत्ते मु प्लान बुझेली 100% बट तू बुझिलु 50% तू जते घर को बापा को या मां को कोई केते परसेंट कहू 20% निजे को जणे 20% बुझिबे आउ जणे 100% बुझिबे कोउटार रिजल्ट भलो यस आसीबो सी ऑफ कोर्स कहबो जे 100% बुझिबो से ही यस कहबो दैट्स इट सेति पई घरे बापा मम्मी मना करंती बुझियला कॉन्सेप्ट क्लियर ना को माने डाउट रोच कॉन्सेप्ट क्लियर जो माने क्लियर हलो थरे क्लियर टाइप कर दियो सीएलियर चालो 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 बहुत हो एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कथि आसीबा फोर्थ क्वेश्चन कथि आसीबा जोड़ा फोर्थ क्वेश्चन हम रहउची गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पचारि की कहबी को माने फेस करछु को माने फेस करछु को माने फेस करछु गर्लफ्रेंड नले बॉयफ्रेंड को पचारि की कहबी को माने फेस करछु चालो एई क्वेश्चन रे आंसर के दो तमे निजे देई पारियो एटा मु कहबे पे चाहुनी तमे निजे क्वेश्चन निजे आंसर देई ना देई पारियोनी को माने देई पारियो को माने देई पारियो
ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଚାଲ ଚାଲ, ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ଟିକେ ମିମି ଟାଇପ କର, ତାକୁ ମୁଁ ଅପସନ ଦେବି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ନିର୍ମଳ ଜି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ଜି ନିର୍ମଳ ଜି, ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ଟେଲ୍। हेलो ହଁ ନିର୍ମଳ ଜି। सर। ଯାହା ବି ତାକୁ ବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲା କି ମୁଁ ମୋ ଜିଏଫ କୁ ପଚାରିକି କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତ ଜିଏଫ କୁ ପଚାରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କି? ତାକୁ ବା ସେତିକି କହିଲି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲାନି, ଫୋନ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କଲ୍ କଲି ଦେଇକି ହଁ ସିଏ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା, କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଚାଲ ଚାଲ, ସେ ତା ଇଏ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ। ମେନଲି ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ବି କହୁଛି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଚାରି କହିବି, ଓକେ, ସିଏ ବି ନିର୍ମଳ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଲେ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ବି ଶିଖିଲି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ବି ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହ, ଲାଇଫରେ ଲାଇଫରେ ଭ୍ୟାଲୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତୁ କହୁଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ ପଚାରି କହିବି, ଯଦି ଠିକ ସିଏ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତତେ ୟେସ୍ କହିକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଇବ। ହଁ ଭାଇ ତୁ ବି ଇନକମ କଲେ ତାରି ବେନିଫିଟ, ତୋରି ବେନିଫିଟ, ଆଉ ତୋ ଘରର ବେନିଫିଟ। ଯଦି ସେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଭଲ ତୋର ଭଲ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିବ, ଡେଫିନେଟ ତତେ ନ କହିବ। ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ପଚାରି ପାରିବୁ, ଚାହିଁଲେ ନ ପଚାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନିଜ ଡିସିସନ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଅ। ନିଜ ଡିସିସନ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଅ। ଲାଇଫ ରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ନିଜ ଡିସିସନ ନିଜେ। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବି କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଛ, that on call, not message। ମେସେଜ ରେ ଭଏସ ରେ କିଛି ନାହିଁ, that on call। କଲ୍ ରେ କଥା ବୁଝିଗଲା। କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲ ୟେସ୍ ଟାଇପ କରିଦଉ। ଦେନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିତେ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଲି, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ଏବେ ଚାହୁଁଛି ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ? କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ? କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ? କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ? ଟିକେ ମିମି ଟାଇପ କରିଦେଲ। କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ? ବହୁତ ଜଣ ଫେସ୍ କରୁଛ, ବହୁତ ଜଣ ଫେସ୍ କରୁଛ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ ଦେଖିଲି, ସବୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବଟ ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ? ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ, ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସ୍କିଲ ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଯେତିକି ସ୍କିଲ ମୋର ହେଲାଣି, ଆରାମସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କରୁଛି, ଆରାମସେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 10 ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବି ଡେଫିନାଇଟ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ସହ କହୁଛ, ସାମ୍ନା ବାଲା ବାହାରିବ ହଁ ଭାଇ ଠିକ, ଡେଫିନାଇଟ ତମ ଭ୍ୟାଲୁ ଦବ। ଯଦି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବ, ଜଣେ ସାମ୍ନା ବାଲା ପଚାରିଲା ଭାଇ ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ, ଭାଇ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ଏଟା ସେଟା, ସରିଗଲା। ବିଜନେସ ଡାଉନ, ବିଜନେସ ଡାଉନ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କହୁଛ, ହାଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ସହ କୁହ, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସହ କୁହ, ଡେଫିନାଇଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନକମ କରିବ। ଡେଫିନାଇଟ ମୁଁ ଏତିକି 200% କହୁଛି। ଯିଏ ବି କହୁଛି ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଭାଇ ଦେଖ, ଭାଇ ତୁ ଏବେ ପଢୁଛୁ +2 ୟା +3 ଯାଇ ପଢୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହ, ତୁ 10 କ୍ଲାସ ପଢିଲୁ, 10 କ୍ଲାସ ପରେ ତତେ କେହି 10,000 ଜବ ଦେଇଦେଲା କି? ଦେଇଦେଲା କି? ନ। ତାପରେ +2 କଲୁ, +2 ପରେ ତତେ କେହି 10,000 ଜବ ଦେଇଦେଲା କି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନ? ଦେଇଦେଲା କି? ନା ଦେଲାନି। ତାପରେ +3 କଲୁ, ୟା ବିଟେକ୍ କଲୁ, ବିଟେକ୍ ପରେ ତତେ କିଏ 10,000 ଜବ ଦେଇଦେଲା କି? ନ। ତାପରେ ତୁ ଏମଟେକ୍ କରୁଛୁ ୟା XYZ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ତାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ତୋ ପାଖରେ? ସେ ଅଫକୋର୍ସ କହିବ ନା ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବଟ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ରେ ମିନିମମ୍ 10 ରୁ 12 ହଜାର, 15 20 ହଜାର ମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ଇନକମ କରିବି। ଆଉ ତା ସହ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ମୁଁ ଶିଖଉଛି, ସେଟା ମୋ ଜବ ରେ ବି ପ୍ଲସ ଫୋକସ କରିବି, ଜବ ରେ ବି ପ୍ଲସ ହେଲ୍ପ ହବ। ବୁଝିହେଲା? କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର? କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର? କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର? ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ, ପୁରା ରିଏଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ। ଭାଇ ଦେଖ, ତୁ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଯାଇ ପାଠ ବି ପଢିକି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ତୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ 10,000 ଇନକମ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ବଟ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ସୁଦ୍ଧା ମିନିମମ୍ 10 ରୁ 12 ହଜାର ଇନକମ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ସ୍କିଲ ଶିଖୁଛି, ଯୋଉ ସ୍କିଲ ମୁଁ ଶିଖୁଛି,
ସେଇ ସ୍କିଲ କୁ ନେଇକି ମୋ ଜବ ରେ ମନିଟାଇଜ କରିବି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର? ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ କରିଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ କରିଦିଅ। କ୍ଲିୟର? ଯିଏ କହୁଛି ତୁମେ କେତେ ଇନକମ କରୁଛ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କୁହ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ। ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହ ଭାଇ ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢୁଛୁ, ନା 10 20 ବର୍ଷ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ, 25 ବର୍ଷ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଟଙ୍କାଟେ 10,000 ତୁ ଇନକମ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାର। ଭାଇ ତୁ 20 ବର୍ଷ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ତୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି 10,000 ଇନକମ କରିବୁ? ବଟ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ 10,000 12,000 ଇନକମ କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ସ୍କିଲ ଶିଖୁଛୁ ସେଇଟା ମୋ ଜବ ରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତୁ ସେ ସ୍କିଲ ବି ଶିଖି ପାରୁନୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ସଲ୍ଭ। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉମାନେ ଡାଉଟ ଥିଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ଡାଉଟ ଥିଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଥରେ କ୍ଲିୟର ଟାଇପ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଆମ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, ବିଲିଫନେସ। ସାର୍ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଟ ବିଲିଭ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପଇସା ଦେବି ମତେ ବିଲିଭ ଆସୁନି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସା ଦେବି ଯଦି ମୋ ପଇସା ସ୍କାମ ହେଇଗଲା? ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଯଦି ଆପଣ କଲ ନ ଉଠେଇଲେ, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ ନେଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ, ସାମ୍ନା ବାଲାର ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ, ଯଦି ବିଲିଭ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ, ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ। ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ। କଣ ପାଇଁ? ଜଣକୁ କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗେ? ଭାଇ ତମେ ମିଟିଂ କୁ ଆସିବନି, ମିଟିଂ ର ଷ୍ଟାଟସ ବି ପକେଇବନି, ଆଉ ଆମର ତମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠିକ ସେ ବନେଇବନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫାଲତୁ ବନେଇବ, ଛପରି ବନେଇବ, ଅଲଗା ରିଲ ବନେଇବ, ଲୋକମାନେ କଣ ପାଇଁ ଭାବିବେନି ଇଏ ଛପରିଟା, ଇଏ ସ୍କାମ କରିଦବ, କଣ ପାଇଁ ଭାବିବେନି? ମତେ ନିଜେ କୁହ କଣ ପାଇଁ ଭାବିବେନି? ତମେ ନିଜେ କୁହ। ତମର ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛି, ତମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛି, ତମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଟସ ବି ପକଉଛ, ତମେ ଥରେ ଭାବ ସାମ୍ନା ବାଲା ମତେ ପଇସା ଦବ? ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲା ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି? କେବେ ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲା ଛପରି ଭଳିଆ ହବ, ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲ ନାହିଁ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ କିଛି ନାହିଁ ବିଜନେସ ରିଲେଟେଡ, ତାକୁ ତମେ ପଇସା ଦବ କି? ତାକୁ ପଇସା ଦବ କି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦବ କି? କେବେ ଦବ କି? ଦବନି। ବଟ ସିଏ ତମକୁ କେମିତି ଦବ? ସିଏ ତମକୁ କେମିତି ଦବ ଗାଇସ୍? ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ବନାଅ, ହାଇଲାଇଟ ରଖ, ଡେଲି ଷ୍ଟାଟସ ଷ୍ଟୋରି ପକାଅ, ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ନିଜ ଫଟୋ ରଖ, ନିଜ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କର, ତମର ହିଁ ବେନିଫିଟ। ଆମର କିଛି ହବନି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଇନକମ କରୁଛି, ଡେଫିନେଟ ଇନକମ କରିବି। ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ ସେଇଟା ଦେଖ। ତମେ କଣ କରୁଛ ସେଇଟା ଦେଖ। ବୁଝିହେଲା? କୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜର ମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବନାଅ, ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ ଡେଲି ପକାଅ। ଆଜି ଇନକମ ରେ ପକେଇଲ, କାଲି ଟିମ୍ ଏସିମେଣ୍ଟ ରେ ପକେଇବ, ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଭିଡିଓ ପକେଇବ। ଭାଇ ହାଇଲାଇଟ ରଖିବ, କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯିଏ ବି ଲୋକ ଦେଖିବ ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମ ସହ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ କରିଦିଅ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ଥରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା, ୱାର୍ କଣ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ଲାନ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ବୁଝିଲି ସବୁ, ବଟ ମୁଁ କାମ କଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲିନି। କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ ୱାର୍ କଣ? କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା? କୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ? ଯୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ ଟିକେ ମିମି ଟାଇପ କଲ। ଯୋଉମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛ ଟିକେ ମିମି ଟାଇପ କଲ। ଏଚୁଆଲି ୱାର୍ କଣ? କାମ କଣ? ଏଚୁଆଲି କାମ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଚାଲ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦଉଛି, ଜଲଦି କି ଶୁଣ ଓକେ। ଯିଏ ଥରେ ପ୍ଲାନ ଦେଖିଲା, ସିଏ ତମକୁ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ କାମ କଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ, ଟିମ ୱାର୍କ,
सोशल मीडिया यूज करिकी अच्छा खासा इनकम करि परियो फास्ट कथा जदी तापरे सेकेंड टाइम पुणी पचारला जदी कामटा एक्चुअली कौन ताको डायरेक्ट कुह लेट तू बिजनेस स्टार्टिंग कलु 999 रे ऑफर पैकेज रे तो तळे एबे जी 999 स्टार्टिंग करछि 700 टका आसीबो जे 2300 स्टार्टिंग करियो 16 टका आसीबो जे 4900 स्टार्टिंग करियो डायरेक्ट आसीबो 3400 जे 7900 स्टार्टिंग करियो डायरेक्ट आसीबो 5500 पुणी सेमाने पुणी जागो टीम बनेबे ऐड करिवे तांको पाखरु 20 टू 30% बेनिफिट आसीबो तू किछि काम भी न करिकी आरे बेनिफिट आसीबो देन तापर तते तू ए स्टार्टिंग कला परे तते मु ए ग्रुप रे जॉइनिंग करिवि देन 3 ରୁ 4 दिन लागो शिखिया भाई केमी सोशल मीडिया यूज करी केमी कोन इनकम करिवु केमी अच्छा अच्छा ग्रो करिवु देन आराम से अच्छा अच्छा इनकम करि परिवु बुझी हला जो माने क्लियर है थोड़ा क्लियर टाइप जे क्लियर हेलोनी ते एनओटी टाइप को जे कहूची काम कोन ताको डायरेक्ट हमर जो कमिशन स्ट्रक्चर अछि सेइटा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वे को बट तमे डायरेक्ट कहबोनी ସାର୍ ଏଟା ଆଫିଲିଏଟ ମାର୍କେଟିଂ ସାର୍ ଏଟା ନେଟୱର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଏଟା ଏଟା କରିବାର ଅଛି ସେଟା କରିବାର ଅଛି ଭାଇ ସାମ୍ନା ବାଲା ଶୁଣିକି ହିଁ ତମକୁ ପଳେଇଯିବ ଦୂର ପଳେଇଯିବ ସେମ କଥା କହିବ ବଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେ ରେ କହିବ ତମର ନିଜର ପଜିଟିଭ ନିଜର ବେନିଫିଟ ପ୍ଲସ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ ହବ ତମେ ଠିକ ସେ କଥା ହେଇପାରୁନ ବଟ ସେଥିପାଇଁ ତମର କ୍ଲୋଜିଂ ହଉନି ତମର ଜଏନିଂ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତମେ ପ୍ରପର ୱେ ର ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେ ରେ କଥା ହବ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିବ ଡେଫିନାଇଟ ସମସ୍ତେ ଇନକମ କରିବ ସମସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ डायरेक्ट सिंपल फंडा कहबो जे कहूची वार्क कोन ठीक अछि सिंपल फंडा कहबो लेट तू बे ऑफर पैकेज रे 900 से बिजनेस स्टार्ट करलु तो तळे एबे जे 900 स्टार्टिंग करिवो डायरेक्ट आसीओ 700 जे 2300 स्टार्टिंग करिवो डायरेक्ट आसीओ 1600 जे 4900 स्टार्टिंग करिवो डायरेक्ट आसीओ 3400 जे 7900 स्टार्टिंग करिवो डायरेक्ट आसीओ 5500 पुणी सेमाने पुणी जाहा टीम बनेबे या ऐड करिवे तांको पाखरु 20 टू 30% बेनिफिट तुमको आसीओ लेट तुमे बिजनेस स्टार्टिंग कलो ऑफर पैकेज रे तुमको केबे ग्रुप रे जॉइन करिवि देन 3 ରୁ 4 दिन लागियो शिखिया पई केमी सोशल मीडिया यूज करी केमी कोन इनकम करिवो आ केमिति निजो स्किल डेवलप करिवो देन आराम से अच्छा से इनकम करि पारिबो बुझियला यस और नो बुझियला यस और नो कोने बुझि पालो जो माने बुझि पालो टे यस टाइप कर कोने बुझि पालो डाउट क्लियर चाल एतिकेला ऑब्जेक्शन हैलिन क्वेश्चन मु निजे फेस करची तमे भी फेस करूथो जो माने काम करूचो ओके एई क्वेश्चन छोड़ा आउ की अलगा फेस करछु की एई क्वेश्चन छोड़ा आउ की अलगा फेस करूछु की जदी करूची ती यस टाइप करो या मी टाइप करो देन क्वेश्चन पचाओ बट तमे यदि सातटा क्वेश्चन जदी पूरा पुको हेइगलो पूरा सिकिगलो केमिति कोन कहइबो केमिति कोन हैंडल करिवो देन डेफिनेट तमे मासुकू बेसी नुहे मिनिमम 30,000 40,000 50,000 इनकम करिवो भाई एतिकी पोटेंशियल अछि ए बिजनेस रे ओके एतिकी पोटेंशियल अछि ए बिजनेस तुम समस्त कहूँ